हाय गाइस गुड इवनिंग मु पंकज आपन स्वागत कर गोटे नुआ ब्लॉग को। आज आम सांग मान सब बाहर कौटी कुआस यात्रा ना कुआस जाजपुर डिस्ट्रिक्ट कुआस यात्रा तो वीडियो बने रुहतु। आज आम केमती बुलुचु से जगह भी मुझे देखनी आज फास्ट टाइम पे जीवी तो वीडियो बने रुहतु। मुझे आपको देखेबी आम केमती कौन मजा मस्ती करको तो भल भाव जानती है वीडियो दी चार चेक आइले ना मिछ कथा कहीदेवी के आसीना मो वीडियो के आसीना फास्ट टाइम आइले तो चलतु आज देखा कुआस यात्रा। दुकान भांगिला आम आसुना बुलिया बर्तमान आम आसी पहुँची गलु दुकान भंगा भंगी सैला आम कौन भाई ए देवाई काली पचार काली दुकान रहा पचार काली आसो से दुकान का किण पर स्त्री चूड़ी किण दुटा दुकान था केवल आड़ी दुटा दुकान भांगी सेटा यूज है ना टे लूज हम ना लूज छुरीटा केमी परिया काटा बढ़िया तो बाहर पर तो बढ़िया काटो लिस्ट बोले तला दिन जा एटा कौन एटा बॉटम बे कौन कौन एटा कौन एटा देखिए देखिए छाती बॉटम नहीं माने बोलु ना शेष माने एला शेष मान देकी लेखि दउची एटा को तास खेलर बा एला शेष मान देकी लेखि दउची ये बढ़िया इज एटा काठ होई खड़ी गाडा होई केवल नीति रोसे हेबो नीति काई कोन आउ किछ परिबो एटा आउ करी लाबडा कोन नीति करी गुटे दो लागे काठ रोसे आउ ये तो जानते हो पूरी छणा हबो खाली पूरी छणा हबो आउ ये तो रोटी छणा हबो मोर एठी कोन जा बोलला मो दुकान आगे जियो कौन भाई लास्ट टाइम है कौन कर लास्ट टाइम हो गलानी कौन दियो भाई कौन लास्ट टाइम तो है फोन पे करेबी मोरे कैश नहीं फोन पे भी हो कैश अछि कैश अछि हां कैश अछि 250 रे भाई फाइनल करो कौन लास्ट टाइम है ओडे एमती को 250 भी अधिक हो आज दे देबे खाए गरे पैसा ला खाए पैसा मत 250 भी अधिक माफिया डीलर 250 अधिक हो नहीं लास्ट टाइम भाई कौन लास्ट टाइम है मासे भाभी आज आइलु काली की भाई लगे ना यात्रा भांगिले ना कौन दोनों चेंज पैसा चेंज पैसा सरोज दे हेड मिस्त्री चेक कर जिनसटा केमती अच्छी कौन कौन एबे आइले सब कौन स्टिल देखा तू कौन नौ पुओ भाई
ଶୁଣ ଶୁଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବ ମୋ ଦୋକାନ ମଙ୍ଗଳପୁର ମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସାମ୍ନାଟା। ହଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଦେଖୁନୁ କ'ଣ ଖେଳ ନା କ'ଣ ଆମର ଥାଲୁଗୁଡ଼ି ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣି କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ହଉନି ନା 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦେବା ଭାଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଠାକୁର ସ୍ଥାନରେ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆମେ ଦଉ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ପରମିଶନ ମାଗୁଛୁ ଖାଇବାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ 4 ଜଣ ଖାଇ ପଳେଇବା। ହଁ ସେଇଆ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କେହି କିଛି କହିବେନି ଖାଇକି ପଳେଇବା କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଖାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଖାଇକି ଆସିବା କିଛି କଥା ନାହିଁ। କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପେଚା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପେଚା ସରଜ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ନବ ବୋଲି ସର ଯାହା ନେବ ତ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଲେ ନେବ ନା ନେବନି ସର କ'ଣ ତା ତ ଯାହା ରେଟ୍ ପଚାରିବୁ ଅଧିକ କରିବୁ ଆମ ଏଠି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଏଠି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଉ କାହିଁ ଧରିଛୁ ତାକୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବୁଝିଲା 60 ଟଙ୍କା ଆମ ଏଠି 25 ଟଙ୍କା ସେଠି ଗୋଟେ 40 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ MS ଖୋଜୁଛି ଦିଟା ନା କନେକ୍ସନ ଏଇଟା କ'ଣ ଲଙ୍କା ଚପ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ଖାଇବି ଗୋକ ମୁଁ ଫାଳେ ଦେଖୁଛି ଯଦି ହବ ଏଇଟା ନା ଗରମ ବି ନା ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମାନେ ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ନା ଇଚ୍ଛା ହଉନି ବା ନା ମୁଁ ଖାଇବି ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଚପରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଲଗା ହେଇଛି ତ୍ରିଶୂଳ ନା ଆଙ୍ଗୁଳି ମା ହଁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏଠି ଯାତ୍ରା ନା ଏଇଟା କୋଉ ମନ୍ଦିର ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କୋଉଠି? ସେଠି ତୋ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଇସା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଚକୁଳି ହିରୋ ମଶା କାମୁଡିଲେ କି ରୋଗ ହୁଏ ଲାଇଟ୍ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାରିଟି ଦେଖୁନି କେମିତି ଦବି ଯାଉଛି ଆମେ ତ ସେଠି କିଛି ଖାଇଲୁନି ଯାତ୍ରାରେ ଏଇଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଖାଉଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଥିଲେ ସେ 2 ଜଣ କ'ଣ ପରେଶ ହଉଛି ଆମର ହେଡ୍ ସାର୍ କୋଉଠି କ'ଣ ଖାଇବୁ ନ ଖାଇବୁ ପରେଶକୁ ହିଁ ପଚାରିକି ଖାଇବୁ କ୍ୟାଟରିଂ କରିଦେଇଥିଲ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ଖାଇଲୁ ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଆଉ ସେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଥୁରା କେକ୍ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।